A high-level delegation from the Tripura Employees Federation has submitted a comprehensive deputation to Runiel Debbarma, Chief Executive Member of TTAADC, demanding immediate structural reforms. The Federation presented an 8-point charter of demands aimed at thoroughly re-evaluating and reframing existing administrative laws to safeguard the interests of both council employees and the indigenous tribal population. The core of the memorandum stresses the need for a comprehensive surgical study of current administrative policies, which the Federation argues are outdated and counterproductive to grassroots welfare. The primary demands highlighted in the memorandum include transparent transfer policy, abolition of the 100-point roster system, fresh recruitment and post creation, eliminating administrative bottlenecks that cause prolonged delays in the settlement and disbursement of pensionary and retirement benefits to former employees, overhaul of promotion processes, and as such. Speaking after the meeting, senior representatives of the TEF pointed out that growing complaints regarding irregular appointments and administrative stagnation within the 6th Scheduled Council necessitated this legal push. Chini Tripura Employees Federation Central Committee ni Chini ADC hapangno kaisa deputation remane bisingtei tini oro phaiman jangnai chini media ro borno chini TF ni pokho theke belai beleken hambaya pharo tai chinoro phaiman japakya chini advisor board ni senior chini borong manang Sri Kumar Debbarma tai oro chini advisor no borong manang Khorang Debbarma tai monojit riang tai chini vice president Tinku Jomotia tai chini vice president Chitto Debbarma tai general secretary Oremes Jomotia general secretary Sanjay Debbarma tai block president Jodu Debbarma tam getai chini o channel no media mane nai tonglai hasteni joto takokte bukurno jeng belai keno hambaya pharo chini ingui tini jeng oro press meet khaimane uddishongka chini Tripura Employees Federation ni ingui nai hasteni chini ADC প্রশাসনে যারা চীন কর্মচারী রক যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় কয়েক মনে কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাই কয়েক দফা দাবি जों চিনি সিএম नो जों স্মারকলিপি প্রদান খাইয়া অন বিসিং দङ এক নাম্বার চিনি 23 24 25 26 এই কয়েক বছর 392 জন রিটায়ারমেন্ট থাকা ও রিটায়ারমেন্ট থামাनि পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি হাপাং নিনি যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় বংনি ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার কর্মচারী জীবন শেষ জীবন যে বিনি মানথাই আবনো বঞ্চিত দংখা আবনো বঞ্চিত ন মায়েন বাগে নাই বিনি ফ্যামিলি বেলাই খেন প্রবলেম দংখা বিনি বেসাবতী পরিনানি বিনি শারীরিক বার্ধক্য ভাতা চিকিৎসা খানানি বিভিন্ন ভাবে সংসার চলন বিভিন্ন ভাবে বিনি মার্কেন কঠিন সমস্যার লড়াই দংখা তাই আবনো বাগে जों এডিসি হাপাংনো বংনো দাতি দাতি বংনো মানথাইনো রনা বাগে जों কয়জাক কয়খ্যা 2 নাম্বার তাকাইছে পয়েন্ট নকা ট্রান্সফার পলিসি যারা जों नुगो বিশেষ করে পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গাও কাঞ্চনপুর নিনি দশদা কাঞ্চনপুর বান্দারিমা সৈগপুর বিভিন্ন জায়গাও সদন যখন ট্রান্সফার হঙ্গ আফর বিনি 10 বছর 15 বছর বিন ফ্যামিলি একদম হাতন থাঙ্গো তাই আবার বগে जों ট্রান্সফার পলিসি जों ছাকা जों এডিসি হাপনো जों রিকোয়েস্ট খাইয়া 2 বছর কেন বিনি জায়গা जों বিনি হুম এড্রেস তে পান বাগে তাই আবার বগে এডিসি হাপাং
जों बनो कयके ताकासे अंकाय जों chini कर्मचारी जीवनो जों नुगो रिटायरमेंट थानान सगार 1-1.5 বছর बिनि हुम एड्रेस जों तरान बागे जों रिक्वेस्ट केके तांगे हिंदै যখন जों रिटायरमेंट थांनाय बिनि नगं का सदर যখন बिनि गंडसरा बा कांजर विभिन्न जगह हातल যখন रिटायरमेंट थांगो बिनि ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट नि बागे नाय हुम एड्रेस ले सेल जीवन ताके खानांगौ तै आबन बागे जों आबनो रिक्वेस्ट केके ओंखाय ताकासे ओंखाय chini ADC स्टेट गवर्नमेंट नि जे नियोग नि दिखायमोन स्टेट गवर्नमेंट नि जे 100 रजिस्टर्ड पॉइंट ADC गवर्नमेंट तै स्टेट गवर्नमेंट आबोनि फुलु खायनाय ADC गवर्नमेंट चाकरी खालांगो तै ADC एरिया जेहेतु chini 1984 23 আগস্ট भारतनि प्रधानमंत्री तत्कालीन chini श्रीमती इंदिरा गांधी जी बकायसा जोंनि शिक्षित जातिनि समाजनि रक्षक अबस्ति प्रासन बागे रजाखा तै आबन बागे जों ADC हाबनो जों सावो जों रिक्वेस्ट खायो 100 रजिस्टर्ड पॉइंट आबन संपूर्ण बातिल खायनाय हायना हाय माने chini ADC हाबो जों 85% tin borok दङ रोस्टार पॉइंट बातिल खायनाय जों संपूर्ण chini ST नो रना बागे जों खायजागो गत्ता कासे अंकाय ताकासे जों chini ADC एरिया गोबां chini पोस्ट वैकेंसी दङ chini जेरावनि बेकार जुबुतनि बागैनाय दाबो chini दुर्गम एरियाव टीचिंग स्टाफ करै टीचिंग माने शिक्षा जातिनि मेरुदंड ए जाति माने विभिन्न जगाव स्कूल खाली दङ तै आबन बागै chini जेरावनि बयसनि बागैनाय शिक्षा एकमात्र मेरुदंड दङ जे स्कूल मास्टर करै आबरना जों अति सत्तर जों आबर फिलअप खालामनो बागै जों रिक्वेस्ट खायसे ADC हाबम ए जे दाबिनो जों जे प्रस्ताब नारमानि अब बेलाय खेनो वानसुका एवं बा साका जोंनो जथा सम्भव अब जोंनो प्रखायना आसास रखा The CEM accepted the memorandum and reportedly assured the delegation that the council administration would look directly into the feasibility of evaluating the 8-point charter of streamlined public administration. Bureau report Chini Khorang.